Diyaron sa itong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Francis Yoko. Sir Francis, good morning. Mayong buntag, sir. Og sa atong mga suking tigpaminaw, mauni na ang atong latest update by sa kamtang sa atong panahon kaong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayong nakaapektar sa may Visayas ug Mindanao. Ug pa sa atong weather conditions sa Central Visayas, makisinati ta papangungon ngadto na sa madag-umon na kalangitan, inubanan sa patak-patak na pag-ulan, pagpanugdog ug kila tungod sa ITCZ. Ug pa sa kamtang sa hangin ug kadagatan dinhi sa kabisayan lakip ng Cebu, pagpadayon gyapon kita makisinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na paghuho sa hangin gikan sa amihan ng silangan nadto sa amihan ng kasadpan diin ang atong kadagatan magbalinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Cebu atong kadagatan kay muhunas 6:04 sa buntag ug mutaob 12:19 sa udto. Temperatura karong adlaw kay nasa 25 to 32 degrees centigrado. Atong haring adlaw kay musilang sa 5:33 sa buntag ug musalop 5:32 sa hapon. Philippine Standard Time, it's 5:52 AM ug mauna ang atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Francis Yoko, mayong buntag ug daghang salamat. Salamat, Sir Francis. Yabay buntag sa Pag-asa Mactan. Happy weekend. Yes, happy weekend po, sir. Okay, Thank you good po. morning. Inyong dadabati si Sir Francis Yoko, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlawng Sabado, Oktubre 5, tuig 2024. Salamat ni Sir Francis o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Balikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Manawtag o paminaw, sa'yo sa kabuntagon.